बादाम को खाइबा को लोके बेसी भल पाती। किछि लोक एपरि जे सेमाने जेतेबेले सुजोग पाइबे सेमाने भजा बा कंचा बादाम को खाई थांती। किछि लोक कोनोसी दामी प्रोटीन न खाई परिबारु बादाम खाई थांती। सेमाने भाबंती बादाम द्वारा प्रोटीन अभाव पूर्ण हुए, किंतु समस्ते यह जानिबा जरूरी जे निर्दिष्ट परिमाणर अधिक बादाम खाइबा द्वारा सेमानकर क्षति होई पारे। तेबे अधिक बादाम खाइले कौन असुविधा हुए आसंतु जानिबा। बादाम हेउछि प्रोटीन फाइबर भरपूर, किंतु एहार अनेक पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य रहिछि। बादाम रे अधिक क्यालोरी रहिछि जहा ओजन वृद्धि हेबार संभावना अधिक थाए। हृदघात, हजम प्रक्रिया, जमाट बांधिबा एवं अन्यान्य स्वास्थ्य जटिलता भली समस्या सृष्टि करिपारे। एणु एहाको अधिक खाइले एभली समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िथाए। सेथिपाई गोटिए दिनरे मुठाए बादामरो अधिक खाइबा उचित नुहे। पेट समस्या बादाम हेतु कोष्ठकाठिन्य होइपारे। एहा व्यतीत पेट फुलिजिबा एवं झाड़ा हेबार मध्य समस्या होइपारे। जदि हजम संबंधी समस्या रहिछि तेबे कम बादाम खाइबा भल। ओजन बढ़िपारे। बादाम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କାରଣ ଏହା ଶସ୍ତା ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରୋଟିନରେ ମଧ୍ୟ ଭରपूର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଦାମରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ବାଦାମରେ ଥିବା ଫସ୍ଫରସ ଫାଇଟେଟ୍ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ। ଏହି ଫାଇଟେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଜିଙ୍କ, ମାଙ୍ଗାନିଜ କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ଶୋଷିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।